Halo sobat pancing, balik lagi nih sama gue di channel Juaraan Hoki. Ya, di video ini gue mau nunjukin cara buat rangkaian pancing dasaran 2 mata kail yang anti melintir, teman-teman. Ya, buat kalian yang belum subscribe dulu teman-teman, biar gue makin semangat bikin konten-konten yang lain. Ya, terima kasih yang udah subscribe. Ya, selamat nonton.